अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मस्त FM 103 फैसलाबाद स्टूडियो से आपका हमनवा कमर अब्बास खान आप लोगों से मुखातिब है एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेकर। और आज का प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट। आज हम लोग हमारे साथ कुछ ऐसे शुरका मौजूद हैं जो बहुत ही हसास मगर इंसानियत के लिए बहुत ही कारामद गुफ्तगू जो है वो आज आपको प्रोग्राम में सुनने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ आपको दोस्तों, हम वतन अजीज़ पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे नस्लों के और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, जिनमें मुसलमान अक्सरियत में हैं, क्रिश्चियन हैं वो अक़लियतों में शुमार होते हैं, हिंदूज़ हैं वो भी अक़लियतों में शुमार होते हैं। लेकिन हम एक कौम कैसे बनेंगे? जब हम एक कौम का नाम लेते हैं तो उस वक्त एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्रिश्चियन जो है वो भी कौमी धारे में उतना ही हकदार है जितना कि हिंदू है जो पाकिस्तान में बसता है और जितना कि मुसलमान भी। मगर कौमी मामलात में हम देखते हैं कि हम मुतमीज़ नहीं कर पा रहे उस सलीके और तरीके को जिनके हम सभी हकदार हैं। अक़लियतों का किरदार, उनके तवक्कुआत, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर हमें बजा दुरुस्त मालूम पड़ती हैं और बहुत सारी खराफात भी हमें दिखाई पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी थोड़ी सी अनबैलेंस है। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे एक बहुत ही आपको बताते चलें काजी अब्दुल कदीर साहब, काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब। आप चेयरमैन हैं मुस्लिम क्रिश्चियन इंटरनेशनल फेडरेशन के। इनके साथ आज हमारी गुफ्तगू रहेगी। साथ में हमारे साथ पैनल पर मौजूद रहेंगी पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन फॉर इंटरफेथ हार्मनी एंड ह्यूमन राइट्स मैडम रोमाना बशीर। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की। सर, बोथ ऑफ यू एंड मैडम, आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, पीस, ह्यूमन राइट्स, इनकी जो वायलेशन है उसको पाकिस्तान में आप कहाँ देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका और आपके इदारे का शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वसातत से हम अपना नुक्ता नज़र और अपना काम जो है वो पहुँचा सकेंगे। दूसरी बात जो आपने की है, मैं समझता हूँ कि उसको समझने के लिए कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के साथ अपना फिक्री ताल्लुक जो है वो थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा और उन सारे इक़दामात की स्टडी करनी पड़ेगी एक दफ़ा फिर, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान के आगाज़ के वक़्त बाज़ इंतहाई अहम कदम उठाए थे। उनमें एक जो इशू था वो नॉन मुस्लिम का भी था, यानी वो जो मुसलमानों से थोड़े से आबादी में कम है। सही। कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा तहरीक पाकिस्तान की जब ये सारे मामला चल रहे थे, वो उस वक़्त भी जो नॉन मुस्लिम लीडरशिप थी उसको इंतहाई एहतराम की नज़र से देखते थे और हर मशवरे में उनको शरीक करते थे और हर मुस्बत और तमीरी शय को जो उनकी तरफ से आती थी वो उसको अपने एजेंडे में एडजस्ट करते थे। यही वजह है कि जो SP संघा साहब ने वोट दिया था, उनके एक वोट की वजह से आज सारा पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी तरह दूसरे जो अक़लियती रहनुमा थे उन्होंने भी कायद-ए-आज़म के साथ बहुत साथ दिया और उस साथ की वजह से ही पाकिस्तान का क़याम जो है वो मुमकिन हुआ। अब पाकिस्तान के क़याम के बाद क्या कायद-ए-आज़म ने उन अपने रफ़क़ा को जो नॉन मुस्लिम थे उनको नज़रअंदाज कर दिया? यहाँ इस वक्त जो मोरूसी और रवायती सियासतदान है उनका रवैया इख्तियार किया, या उन्होंने एक इंसानी फितरत और इंसानी नेचर को समझते हुए उसका तजिया करते हुए अपने उन रफ़क़ा को, उनकी सलाहियतों को पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया? तो जब हम ये क्वेश्चन लेकर कायद-ए-आज़म के पास जाते हैं, उनकी ज़िंदगी का तजिया करते हैं, तो हमें नज़र आता है जिस तरह क़याम पाकिस्तान से पहले वो उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाते थे, क़याम पाकिस्तान के बाद भी उसका तसलसल जो है वो बरकरार रहा। और इसी वजह से उन्होंने जब पहली कैबिनेट तश्कील दी तो उसमें जो वज़ीर कानून थे वो एक अछूत हिंदू लीडर जोगिंदर नाथ मंडल थे और इसी तरह जो वज़ीर ख़ारजा थे वो एक मारूफ कादियानी रहनुमा सर ज़फ़रुल्लाह खान थे। तो इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अगर हम महफूज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को अगर हम अपनी को अच्छी रिवायात मुंतकिल करना चाहते हैं, तो हमें कायद-ए-आज़म के जो
بنیادی تصورات تھے، ایک ڈیموکریٹک لبرل پروگریسو ڈیموکریٹک پاکستان، اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا. آج کا جو پارلیمان ہے آپ کہاں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک منحرف ہے قائد اعظم کی ان روایات سے؟ قائد اعظم علیہ الرحمت کی جو بنیادی ایک طبیعت کا حصہ تھی، بنیادی چیز وہ یہ تھی مشاورت. صحیح. اور انہوں نے کبھی اپنی بات پہ اصرار نہیں کیا تھا، اپنے نقطہ نظر پہ اصرار نہیں کیا تھا، بلکہ باہمی مشاورت سے جو چیز اس انسان کے لیے، پاکستان کے باسیوں کے لیے بہتر ہوتی تھی وہ اس کو آگے بڑھاتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ مشاورت کا وہ سلسلہ، وہ روایت اب موجود ہے یا نہیں ہے، یا اس میں سکم موجود ہے؟ اب تو چند منٹوں میں جو پاس ہوتی ہیں قراردادیں، یا چند منٹ میں جو لیجسلیشن ہوتی ہے، اوپر پارٹی ہیڈ کی طرف سے ایک کال آتی ہے اور اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے غیر سیاسی قوتوں کو سیاسی عمل میں شریک ہونا پڑتا ہے. اگر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ جمہوری روایات کو اپنائیں اور جمہوری اقدار کو اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا جو پولیٹیشین ہے وہ جمہوری روایات کو اپنائے گا یا سرمایہ داری کی روایات کو اپنائے گا؟ ظاہر بات ہے اس نے اپنے مفاد کو قومی مفاد پر اہمیت دی ہوئی ہے اس وقت، وگرنہ طاہر القادری کے بعد جو ہے اس کا بیٹا حسن نہ آتا، نواز شریف کے بعد وہ دوسری ساری فیملی ممبر نہ آتے، اور زرداری صاحب کے بعد بلاول نہ آتا. صحیح باتیں آپ کی بالکل درست ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن فار انٹرفیتھ ہارمنی اینڈ ہیومن رائٹس کی میڈم رومانہ بشیر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. فیصل آباد میں بہت سارے اس حوالے سے کچھ مجالس کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اور ایک ڈیبیٹ بھی اوپن کی گئی ہے تاکہ لوگوں میں آگہی پھیلے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کتنے پیچھے ہیں ان خیالات کو انڈرسٹینڈ کرنے میں؟ بیکاز آپ کا کام ہے، آپ مسلسل لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں اور ایک کمیونیکیشن بھی آپ کا رہتا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ لوگ بیسیکلی کیوں پیچھے ہیں؟ کیوں اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے کہ ہم انسانیت میں تفریق کرتے ہیں؟ انسانیت میں تفریق شاید اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. میں سمجھتی ہوں انسانیت میں تفریق کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن جب سوسائٹی کے اندر ایسے رول سیٹنگ ہوتی ہے، جب بڑے ایوانوں سے انسٹیٹیوشنز کے تھرو کچھ چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں تو پھر سوسائٹی میں عام طور پر جو رجحان پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے اچھا ایسا کیا جا سکتا ہے. میرا اشارہ پارلیمان کی طرف ہے. میں واپس جاؤں گی، آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے سوال خاموش صاحب سے کیا ہے اسی کے پرسپیکٹو میں کہ دیکھیں جو شہری ہوتا ہے نا کسی ریاست کا، جی وہ یا تو شہری ہوتا ہے یا وہ نہیں ہوتا. کوئی درمیانی صورت نہیں ہے شہریت کی دنیا میں کہیں بھی ایجاد ہوئی. اس لیے یا تو یہاں کے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں یا پھر سارے پاکستانی تھوڑے تھوڑے شہری ہیں. ایسا تو کوئی میں نہیں کہہ سکتی نا کہ کوئی تصور ہے، لیکن ہوا یہاں یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں 25 آرٹیکل کے تحت بتایا جاتا ہے کہ ہم سب برابر کے شہری ہیں اور ہم سب قانون کی نظر میں برابر ہیں. یہاں تک تو بات بن گئی، لیکن وہاں ہی ایسی لیجسلیشن نظر آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کی پوزیشنز جو ہیں نا، صدر پاکستان، وزیر اعظم اور پھر اس سے ریلیٹڈ جتنی جیسے چیئر پرسن سینٹ ہو گیا، قومی اسمبلی کے اسپیکر ہو گئے، ان کے ڈپٹیز ہو گئے اور چیف جسٹس ہو گئے، اس قسم کے جو کی پوزیشنز ہیں جب کچھ لوگوں کے لیے وہ شجر ممنوع قرار دے دی جائے تو پھر شہری جو ہیں مذہب کی بنیاد پہ بٹ جاتے ہیں. اور مذہب کی بنیاد پہ بانٹنے کے لیے قائد اعظم نے پاکستان نہیں دیا ہمیں ایک پلورلسٹک پاکستان ملا، تمام پاکستانیوں کا پاکستان ملا اور اس میں بلا امتیاز تمام لوگوں کو شہری کہا گیا. تو ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں. جی ہاں خواتین و حضرات، ہم چاہتے ہیں قائد اعظم کا پاکستان. میڈم رومانہ بشیر اور قاضی عبدالقدیر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہیں گے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا. بریک کے اس پار دوبارہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے. امید ہے اس پار آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے.
Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, 103 FM. ख़वातीन हज़रात, मस्त FM 103 फैसलाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कमर अब्बास खान, और मेरे साथ आज जो मेहमान शरीक गुफ्तगू हैं काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब, और साथ दे रही हैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की इंटरफेथ हार्मनी एंड ह्यूमन राइट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस रुमाना बशीर। आप बैनुल मज़ाहिब काउंसिल की मुशीर भी हैं। मेरा सवाल है काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब आपसे, जिस मुमलिकत खुदादाद में हम रहते हैं इसे कहा जाता है इस्लामी जमहूरियाए पाकिस्तान। कायदे आज़म जानते थे इसका नाम जब रखा गया? ये तो मेरा ख्याल है 60 की दहाई में रखा गया है। अच्छा, पहले पाकिस्तान के साथ इस्लामी का जो लाका है ये नहीं होता था। और कायदे आज़म भी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था, कि वो एक कोई मजहबी रियासत नहीं बनाना चाहते। ये 60s में किसने रखा नाम? ये मेरा ख्याल है शायद जब 1956 का दस्तूर आया था उसमें ये है। उससे पहले जो दो कौमी नजरिए की दास्तान है उसमें किस हद तक हकीकत आप समझते हैं? बहरहाल ये तो एक तवील बात, ये वो तवील नहीं, ये वो बुनियादी बात है जिससे हम तवील कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। जब हमारा नाम हमारे मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो फिर इस नाम से दूसरे लोगों में एहसास कमतरी, दूसरे मजाहिब के लोग जो इसमें बसते हैं, वो वहाँ एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है। हम कबूतर अगर देख ले बिल्ली को और अपनी आंखें बंद कर ले तो खामोश साहब मेरी नाकिस इल्म में तो ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आपका बलीग इल्म इस पे रोशनी डाले तो मैं बड़ा नहीं, वो तो एक मुसलमा हकीकत है कि कायदे आज़म की वफात के बाद वो अनासर जो मजहब के नाम पर अपना तशख़्ख़ुस रखते थे, उन्होंने महसूस किया कि जब वो तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थी तो क़याम पाकिस्तान के बाद उनके लिए कोई स्पेस भी नहीं थी। सही। और उन्होंने अपने लिए एक स्पेस बनाने के लिए इस्लाम का जो तसव्वुर पेश किया वो नहीं था जो रिसालत माब का इस्लाम था। उन्होंने कुछ चीजों को इस्लाम डिक्लेयर करके उनको उनकी आड़ में एनफोर्स किया, उनको पाकिस्तान में तकसीम दर तकसीम के मुल्क को शुरू किया। और कायदे आज़म ने जिस जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ मिनिस्टर बनाया था वो इन्हीं तंगदस्त ख्यालात की वजह से पाकिस्तान से हिजरत कर गए। अच्छा, ये एक... और हमें उन तमाम असबाब और अवामिल का मुकाबला करना चाहिए फिक्री बुनियादों पर, अवामी बुनियादों पर, पार्लियामेंट में, जिनकी वजह से जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान से हिजरत पे मजबूर हुआ। हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस भी हम देखते हैं कि इसी स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करता है जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ जो एक ह्यूमन राइट्स की जो बात है या इंसानियत की जो रवादारी और जो भाईचारा, ये सारी चीज़ें गो के हमारी सोसाइटी में मौजूद भी हैं। हम सभी लोग आज एक जगह पर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ सलूक जो है वो नारवा रखा जाता है। सिलेबस पे आप ज़रा थोड़ा सा मिस रुमाना बशीर बताइए कि वहाँ क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? आप सेटिस्फाई हैं? नहीं जी, सेटिस्फाई होते तो शायद हम ये बातें भी ना कर रहे होते, क्योंकि अगर हमारा सिलेबस जो हो बैलेंस अप्रोच के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता तो शायद हम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनाने में बड़ी आसानी से कामयाब होते। लेकिन हमने सिलेबस के थ्रू सेग्रीगेशन सिखाई है अपने बच्चों को। हम वहाँ से ऐसा सबक पढ़ाते हैं कि हम बच्चों को पाकिस्तानी होने के नाते नहीं, बल्कि हम उधर ही बता देते हैं कि आप मसीही हैं, आप मुसलमान हैं, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बच्चों को ये वाले तसव्वुरात जो हैं हम पक्के कराते रहें और सेग्रीगेशन बढ़ाते रहें। हमें तो ये बताना था कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम बराबर के पाकिस्तानी हैं और हम अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते हैं अदा, और हमारे जो इबादत गाहें हैं वो सब की सब काबिल एहतराम हैं और वहाँ अल्लाह ताला को याद करने का अपना अपना अंदाज है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी, जिस तजर्बे से मैं खुद भी गुजरी हूँ, मैं वो बताती हूँ कि मैंने खुद पढ़ा सिलेबस में। जब मैंने एग्जाम्स दिए, मैं मास्टर लेवल की बात कर रही हूँ, उससे पीछे तो बहुत कुछ है। उस किताब के अंदर मैंने खुद पढ़ा कि मसीही 3 खुदाओं को मानते हैं और मैं मसीही
फेथ से ताल्लुक रखने वाले बंदे से ये पूछूंगी कि क्या वो अपने फेथ के खिलाफ एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो वो यही लिखेगा कि मसीह 3 खुदाओं पर ईमान रखते हैं, और अगर उसने फेल होना है तो वो अपने ईमान के मुताबिक लिखेगा, अगर उसने पास होना है तो फिर वो सिलेबस को फॉलो करेगा। तो ये कितना बड़ा तजाद है, और लोग कैसे अपने फेथ के साथ भी कायम रहें और उस सिलेबस को भी पढ़ें, और फिर साथ ही उनको ये एहसास बख्शा जाता है। जब ये भी एक मैं आपको इबारत सुना रही हूँ, उसके अंदर एक किताब है जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जा रही है, और उसमें लिखा है हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। जो क्लास के अंदर दूसरे फेथ का बच्चा है वो घर जाके बड़ी मासूम सवाल करता है अपने माँ बाप से कि मिस ने तो आज ये पढ़ाया, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? एक तोतली जुबान से ये पूछा गया सवाल, जरा तसव्वुर कीजिए कि एक छोटा सा ज़हन जो है वो किस कदर इंतशार का शिकार हो जाता है, और वो ये सोचता रह जाता है कि मेरा माँ बाप मुझे कहता है तुम पाकिस्तानी हो, मेरी टीचर मुझे कहती है कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो कहीं वो मिस हो जाता है। काश हम ये कहें, हमारी किताब सारे पाकिस्तानी को मुखातिब करे और वो ये कहे हम मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक रखते हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल सही है। और अगर कोई चीज इब्तदा पे गलत हो जाए तो उसकी इंतहा कभी सही हो नहीं सकती। इब्तदा में हम जहां पर देखते हैं इब्तदाई अपने मामलात में, तो वहां पर हम क्लियर नहीं है एज अ स्टेट। दोम ये मैं पूछना चाहूंगा काजी साहब आपसे कि आप फरमाइए कि ये सारे जो हमारे सिलेबस में सुकम मौजूद हैं, जो खराफात हमें आसपास दिखाई देती हैं, हमें तो ये नजर आता है कि शायद ये सही पार्लिमान सही, अगर पार्लिमान सही हो तो ये सारी तब्दीलियां जो इस वक्त खराफात हमें नजर आ रही हैं इनको दूर किया जा सकता है। पार्लिमान में इस वक्त हमें अजीब सी फिजा नजर आती है, और वहां पर शायद इल्म दानिश का कोई वो फ्रेम ऑफ माइंड हमें तो सुनाई नहीं पड़ता जो इन बातों पर रोशनी डालते हुए अपने कवानीन को वज़ा करे। आप क्या समझते हैं, किस तरह तब्दीली आएगी? ये आपने बुनियादी बात की है। पार्लियामेंट जब तक अपना किरदार अदा नहीं कर सकी उस वक्त तक मुस्बत और तामीरी पेशरफ्त मुमकिन नहीं है। और जो आपने ये बात की है कि पार्लियामेंट के जो अराकीन हैं वो इतनी फहम फरासत के मालिक नहीं है, उनका तजर्बा नहीं है इस बुनियाद पर, तो मैं समझता हूँ इस मसले का हल निकाला जा सकता है। वो उसके लिए जमहूरियत को स्टॉप करवाना या जमहूरी अमल को आगे बढ़ने से रोकना वो ठीक नहीं। उसके लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी कमेटियां बन सकती हैं, जो कैमा कमेटियां बनाते हैं उनमें हम अब एक्सपर्ट को ले सकते हैं, और वो जब रहनुमाई करें तो उस रहनुमाई में हम इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भी इन्वॉल्व कर दें, तो सारी चीज़ों को सामने रख के फिर हम लेजिस्लेशन करें। और ये बिलखुसूस जो बात मोहतरमा रोमाना बशीर ने की है, मैं इसको सेकंड भी करता हूँ और आगे कहता हूँ कि जो हमारा सिलेबस है उसमें जो नॉन मुस्लिम हीरोज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के तशख्खुस को उजागर करने में भी रोल किया है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करने में भी रोल किया है, उनका जो हक है तारीख में पाकिस्तान की वो उनको जरूर देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो किताबें हैं वो जब बच्चा पढ़ता है तो वो सिर्फ देखता है मेजर अजीज भट्टी शहीद है, वो देखता है कि फलां, यानी इन चंद नामों में कोई भी नॉन मुस्लिम नजर नहीं आता, तो बचपन से उसके ज़हन में बैठ जाती है कि ये पाकिस्तान के खैर खा शायद नहीं है, और वो पाकिस्तान के खैर खा उन्हीं को मानता है जिनको अपने सिलेबस में पढ़ता है। और ये बात ऐसे पुख्ता होती है कि पंजाबी का एक मकूला है, बचपन की बात 55 तक जाती है, तो बचपन में हम उनके ज़हन में ऐसी चीजें डाल देते हैं, ऐसे बीज डाल देते हैं जो 55 में जाके यहाँ होते हैं। अच्छा, ये बात भी आपकी बिल्कुल मतलब मानती। आप कुछ ऐसे लोगों को या ऐसे नामों का पता दें जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एज ए नॉन मुस्लिम तामीरी किरदार अदा किया। सारे मुसलमान इलेक्शन कमिश्नरों से मायूस होकर हमने एक हिंदू को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया, जस्टिस भगवान दास जी। और यहाँ एक जस्टिस भगवान दास नहीं, कई जस्टिस भगवान दास मिल जाएंगे अगर हम इसको एक इशू के तौर पर लेंगे और इसकी ज़रूरत को समझेंगे, इसकी अहमियत को समझेंगे और उनको शरीक करने के जो वाज़े मुस्बत पहलू हैं वो सामने उजागर होंगे। और मैं इसी बात को फिर दोहराता हूँ कि सिलेबस में इन शख्सियात को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई भी किरदार अदा किया है उनका हिस्सा उनको ज़रूर मिलना चाहिए।
بالکل جی، ضرور ملنا چاہیے. خواتین و حضرات، بین المذاہب کونسل، مختلف NGOs، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے طور پر بہتری کی طرف گامزن ہیں کہ کسی طرح سے ہارمنی پیدا ہو جائے، جو بدامنی کی فضا ہے یہ دور ہو، پرامن رہیں، اور آؤٹ آف دیٹ پیس پھر کوئی ملک تعمیر و ترقی سے پیچھے رہ ہی نہیں سکتا. آج بہت ساری اقوام آگے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں. ہم شاید ان ایشوز پر آج بھی 2014 میں بحث کر رہے ہیں جن پر شاید جو پہلی فرسٹ ورلڈ کے لوگ ہیں وہ شاید ہنستے ہیں. ریاست کا جو کردار ہے، جب میں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوشچن آپ سے پوچھا قاضی صاحب، ریاست کا کردار ہم جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہاں پر ہمیں بڑا ہی امپارشل نظر آتا ہے، بڑا نیوٹرل نظر آتا ہے. ریاست تو ماں ہوتی ہے. ایک بچہ اگر PhD ہے، دوسرا پرائمری سے آگے نہیں بڑھ سکا تو وہ دونوں کو ایک نظر سے دیکھے گی جی. ایک جتنا پیار دے گی، یہ نہیں کہے گی کہ یہ اس نے ڈگری کی ہوئی ہے، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اس بنیاد پر تفریق نہیں کرے گی، یا اس کی کوئی آنکھ سونی ہے یا کوئی چیز ہے اس بنیاد پہ نہیں وہ تفریق کر سکتی. اب ایک ریولوشن، ایک ایسا انقلاب جو ان چیزوں کو جو بچپن میں دی جاتی ہیں ہمیں آ کے توڑ دے، جو بچپن میں جا کے عیاں ہوتی ہیں، ہاؤ از اٹ؟ وہ ریولوشن کیسے آئے گا؟ وہ ظاہر بات ہے جہد مسلسل سے آئے گا. ہمیں جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ایک بات ان کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے کام سے آگاہی ہونی چاہیے. اور یہ رابطہ جو ہے جب ہوگا تو یہ ایسا پریشر قائم کرنے میں کامیاب ہوگا جس سے یہ خواب چلیں. میرے خیال میں رابطہ بھی ہے، لوگوں کو آگہی بھی ہے، مگر وہ بڑی نیگیٹو یوز ہو رہی ہے. لوگوں کو یہ پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، لیکن اگر کسی نے اچھا کر لیا ہے، کوئی تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ پازیٹو وے میں اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھا جاتا، اس کو نیچے سے ٹانگ سے پکڑ کے کھینچا جاتا. وہ ساری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں اور سارے گروپس اپنی اپنی جگہ پر آن دا گراؤنڈ یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. میں بسد اعظم قمر صاحب آپ سے اختلاف کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تصورات ہیں ان پہ جو دین کی بنیاد پر ایک منفی بنیادوں پر عمارت استوار کی گئی ہے، آج بھی لوگ اسی غلط فہمی کے شکار ہیں. جو لوگ جان دیتے ہیں، خود کو حملہ کرتے ہیں، وہ کوئی ایک آسان کام نہیں ہوتا. اپنی جان کو پتا ہو کہ میں وہاں جا کے ختم ہو جاؤں گا، اور وہ جاتا ہے وہاں اور خوشی سے جاتا ہے. اور ان کے جو ٹریننگ سینٹر ہے اس میں تہجد کے وقت بچے اٹھ کر روتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا نام کیوں نہیں آ رہا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعور کی کمی ہے، آگاہی کی کمی ہے، اور روابط بھی باہمی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں بھی جتنی گہرائی اور گہرائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے کچھ چند ماہ قبل ایک میٹنگ بھی کال کی تھی، اس میں اب انشاءاللہ پیش رفت بھی ہوگی. تو یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہے اور وہ کر رہے ہیں. صحیح. مس رومانہ، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آپ آخر پہ اپنا کوئی پیغام ہمارے تمام سننے والوں تک پہنچانا چاہیں، یو آر مور دین ویلکم. صرف 2 باتیں کروں گی. ایک تو اگر ہمیں تبدیلی چاہیے تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، اور وہ نان مسلمز کو اپنی پارٹیوں کے اندر مذہب کی بنیاد پہ نہیں، پاکستانیت کی بنیاد پہ ممبرشپ دیں اور اپنے مائنورٹی ونگز ختم کریں. یہاں سے ابتدا ہوگی تو ایوانوں تک جو ہے وہ ایکویلٹی کی فضا بنے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جن تک معلومات بھی آدھی آتی ہیں اور وہ ان کو لے کر وہ پھر شخصیت پرستی میں بیچارے چلے جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے جس پارٹی سے وہ ایفیلیٹڈ ہے وہی ٹھیک ہے. تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کتنا سچ ملا ہے، کتنا نہیں ملا. انالیسس کرنے کی قوت ہم نے اجاگر نہیں ہونے دی، سوال ہم لوگوں کو کرنے نہیں دیتے. اس لیے جو قوم سوچنا چھوڑ دیتی ہے وہ پھر ریبورٹ تو ہو سکتے ہیں. یہ جو ود ان دا پارٹی عہدوں کی جنگ ہے، جو اس پہ میں آپ کو آیت کا ایک حصہ سناتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، تجھے ہم انسانیت کا امام بنا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی ہوگا. تو اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں سے اگر کوئی اتنی صلاحیتوں کا، اتنی علم اس کے پاس ہوگا کہ وہ اس عہدے کو نبھا سکتا ہے وہ تو ہوگا، لیکن دوسرے کو نہیں ملے گا. لا ینال عہد الظالمین. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جو مذہبی جماعتیں ہیں مسیحیوں کی اور مسلم کی، ان کو یہ چیز رکھنی چاہیے کہ اپنی پارٹیوں میں ایسا
डेमोक्रेटिक प्रोसेस लाएं. जैसे मसलन जमात इस्लामी है, उस पर 1000 इख्तलाफ हो सकता है आपको फिक्री, लेकिन उसकी जो इंतखाबात है, मौलाना मदूदी के बाद मियां तुफैल आया, उनका कोई रिश्ता नहीं था. मियां तुफैल के बाद काजी हुसैन अहमद आया, उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं था. काजी हुसैन अहमद के बाद वो शाह साहब आए, मुनव्वर शाह साहब, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था. अब सिराजुल हक आया तो मुनव्वर और सिराज का कोई ताल्लुक नहीं है. तो हमें ये चीज़ जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने जवाब दिया था ना, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, वो पेश नज़र रखना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बहुत मशकूर हूँ मिस रोमाना बशीर, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन फॉर इंटरफेथ हारमनी एंड ह्यूमन राइट्स की, और साथ में मैं बहुत ममनून हूँ काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब का, आप चेयरमैन हैं मुस्लिम क्रिश्चियन इंटरनेशनल फेडरेशन के, कि आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और एक आगही की. दोस्तों, सच की तलब जिसे हो, मेरे ख्याल में वक्त जरूर आता है जब उसकी वो तलब पूरी की जाती है, और सच अपने आप में सारी नेमतें रखता है, सच अपने आप में सारी रहमतें रखता है, सच अपने आप में सब कुछ है, सच खुदा है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबसे प्यार कीजिएगा. इजाजत दीजिए, अल्लाह मुहाफिज.